Katapuson nga gitapos kagahapong adlaw ang ika-17th Congressman Adolf Edward G. Plaza Invitational ug ang 37th BSP Council Peace Jamboree nga gipaygayon sa lungsod sa Rosario, Agusan del Sur, Nobyembre 28, 2025. Ang pag-abli sa kalihukan gitambungan ni BSP Vice President for Mindanao Alan L. Rilon ug RYDO III John O. Medellin. Atol sa opening ceremony, nagpadayon ang jamboree gikan Nobyembre 27 hangtod 30, 2025 sa Municipal Tree Park ubos sa tema nga Be Prepared Scouts for Peace and Sustainable Development. Gidaig ang Agusan del Sur Council, ang host sa municipality ug ang organizing committee tungod sa ilang kalampusan sa pag-andam sa maong dakong kalihukan. Gipasigarbo usab ang liderato ni CSA Arlon Istilore sa pagdumala sa scouting activities sa probinsya. Gipaygayon ang National Court of Honor alang sa lower ug higher awards sa Sea and Island Resort isip kabahin sa jamboree. Gipasidunggan ang tanang awardees nga nagpakita sa kadasig, liderato ug serbisyo alang sa pagpalambo sa scouting sa Mindanao. Diin sa mensahe ni Congressman Edibong Plaza, iyang gibutyag ang iyang advokasya alang sa mga estudyante ug sa ilang umalabot nga paghuman sa eskwela sa sekundarya nga adunay dakong oportunidad para sa makabataan nga moenroll sa agrikultura. Kamo ang umaabot, ako na lang nakbitan. Sana kapag dako ninyo, kaya ako'y mga nakitaan ng senior high school. Na scholarship program ang probinsya sa Agusan del Sur na libre tanan kung kamo mukuha og agriculture. Kay kini ang dampo nato naghi sa lalawigan sa Agusan del Sur. Mga katropa, kahimsog sa panglawas mabatnan pinaagi sa pag-inom sa Premium D3. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.